ओम श्री साईनाथाय नमः। दर्शक बंधु नमस्कार होचे। साई सच्चरितर प्रथम अध्याय पढ़िबा। जदि कोनोसी भूल थाए मते क्षमा करबे। साई सच्चरित पढ़िबा। ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रथम अध्याय प्रार्थना। गहम पेसुथुआ जणे अद्भुत सन्थ गहम पेसिबार कहानी और एहार तात्पर्य। पुरातन प्रथा अनुसार श्री हेमाडपंथ प्रार्थना पूर्वक श्री साई सच्चरितर शुभारंभ करुछन्ति। एक प्रथमे से श्री गणेश को साष्टांग प्रणिपात करुछन्ति, जे कि जे कोनोसी कार्य को निर्विघ्न रे संपन्न करी ताहाकु यशस्वी करिथांती एवं कहुछन्ति जे श्री साई ही हेउछन्ति गणपति। एहा परे भगवती सरस्वती को प्रणाम कले, जे कि काव्य रचना करिबा पाई प्रेरणा दियंती एवं कहुछन्ति जे श्री साई भगवती ठारू भिन्न नुहंती। सुतरां से स्वयं आपणार जीवन संगीत गान करुछन्ति। तीनी तत्परे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर को प्रणाम कले, जे कि सृष्टि स्थिति और संहारकर्ता अटंती एवं कहुछन्ति जे श्री साई एवं सेमाने अभिन्न। से स्वयं गुरु रूप धारण करी आमको एही भवसागर उद्धार करने को आसीछन्ति। चारि एहा परे निजर कुलदेवता श्री नारायण आदिनाथंक वंदना करुछन्ति, जे कि कंकण राज्य रे प्रकट होइथिले। कंकण हेउछि सेही स्थान जहाकू परशुराम समुद्ररु उद्धार करी प्रतिष्ठा करिथिले। एहा पश्चात से निज कुलगुरु को प्रणाम कले। तत्परे श्री भरद्वाज मुनि को जहांक गोत्र रे तांकर जन्म होइछि एवं एहा परे ऋषि मानक मध्यरे याज्ञवल्क्य भृगु पराशर नारद वेदव्यास सनक सनंदन सनत कुमार शुक सौनक विश्वामित्र वशिष्ठ वामदेव जमिनी वैश्यपायन नव जोगींद्र प्रमुख तथा आधुनिक जुगर संथ तथा निवृत्ति ज्ञानदेव सपान मुक्ताबाई जनार्दन एकनाथ नामदेव तुकाराम कान्हा नरहरि प्रभृति को प्रणाम कले। पुणी निजर पितामह सदाशिव पिता रघुनाथ एवं माता को जो माने तांकर बाल्यावस्थारे इहधाम त्याग करी निजर पयुषी को जे तांकर लालन पालन करिथिले एवं निजर प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम कले। सात पुणी पाठक मानक प्रणाम करी प्रार्थना कले जे सेमाने एकाग्रचित होई एही कथामृत पान करंतु। परिशेष रे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराजन को प्रणाम कले, जे कि श्री दत्तात्रेय अवतार अटंती एवं तांकर आश्रयदाता तथा ब्रह्म सत्य एवं जगत मिथ्या एही सत्य को समस्त प्राणी मध्य सहसा उपलब्धि कराई सचराचर एक ब्रह्म व्याप्तिर अनुभूति प्रदान करती। एहा अंते श्री पराशर व्यास एवं सांडिल्य प्रभृति समान भक्तिर प्रकार संक्षेपरे वर्णना करी ग्रंथकार निम्नलिखित कथा प्रारंभ करुछन्ति। गहम पेशिबा कथा। 1910 मसीह दिने सकाळे मु श्री साई बाबा दर्शन पाई द्वारका माई को जाइथिली। सेठारे विचित्र दृश्य देखि मोर आश्चर्यर सीमा रहिला नाही। श्री साई बाबा मुह हाथ धोइबा परे चकी पेशिबाकू लागिले। चटाण रे एक कपड़ा बिछाइले एवं ताहा उपरे चकी रखिले। एबे किछि गहम पकाई चकी पेशिबा आरंभ कले। मु मने मने भाबिली, बाबा चकी पेशिबार उद्देश्य कौन? तांकर तो परिवार नाही और भिक्षावृत्ति द्वारा से जीविका निर्वाह करुछन्ति। सेठारे उपस्थित अन्य लोकंक मनरे मध्य एपरि भावना आसिला, किंतु तांकु पचारिबाकु बा साहस करिबो किए? बाबा चकी पेशिबा कथा बिजुली बेगरे सारा ग्राम रे प्रचारित होइगला एवं तांकर एही विचित्र लीला देखिबा पाई ग्रामर नर नारी मस्जिद को दौड़ी आसिले। सेमानंक मध्यरु 4 जण स्त्री लोक भिड़ भितरु आगकु जाई चकी पेशिबारु बाबा को निवृत्त करी तांका हाथरु चक्की और चकी दंड नहीं गले
ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳା ଗାନ କରି କରି ନିଜେ ଗହମ ପେଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବା କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ଦେଲେ। ଗହମ ପେଷୁ ପେଷୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ତ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ବାବା ତ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଏହି ଅଟା ହୁଏତ ସେ ଆମ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏପରି ମନରେ ଭାବି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସେମାନେ ଗହମତକ ପେଷିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ଚକିକୁ ହଟାଇ ଅଟାକୁ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ବାବା ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠି କହିଲେ, ତୁମର କ'ଣ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଗଲା? କାହାର ଜିନିଷ ଭାବି ନେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛ? ଯାଅ, ସେହି ଅଟାକୁ ଗ୍ରାମ ସୀମାରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଆସିବ। ଶିରିଡିର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାବା ଏବେ ଯାହା କଲେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗାଁରେ ବିସୂଚିକା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି। ତାହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ବାବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଯାହା ପେଷିବା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତାହା ଗହମ ନୁହେଁ, ବିସୂଚିକା ହଇଜା ରୋଗ, ଯାହାକୁ ପେଷି ବାବା ନିର୍ମୂଳ କରିଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିସୂଚିକାର ସଂକ୍ରମଣ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଅଟା ଏବଂ ବିସୂଚିକା ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସାମାନ୍ୟ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ମଧୁର ଲୀଳା କଥା ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଲା। ଅଟା ପେଷିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଶିରିଡି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟା ପେଷିବାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ତାହା ତ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍, ତେବେ ମୋ ବିଚାରରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ଶିରିଡିରେ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ବାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଟା ପେଷିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲେ। ପେଷିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କେବଳ ଅଟା ତିଆରି କରିବା ନଥିଲା, ବରଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାପ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ସନ୍ତାପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚକିର 2 ଘରୋଣା ମଧ୍ୟରୁ ଉପର ଭାଗ ଭକ୍ତି ତଥା ନିମ୍ନ ଭାଗ କର୍ମ ଥିଲା। ଚକିର ଦଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଧରି ସେ ଗହମ ପେଷୁଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଜ୍ଞାନ। ବାବାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି, ଘୃଣା ଓ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣା ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରେ। କବୀର ଦାସ ଗହମ ପେଷୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନିପଟ ନିରଞ୍ଜନକୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଗହମ ଯେପରି ଚକିରେ ପେଷି ହେଉଛି, ମୁଁ ସେହିପରି ଭବସାଗର ରୂପକ ଚକିରେ ପେଷି ହୋଇ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଚକିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଟି ଅଛି, ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଭିଡ଼ି ଧର। ଯେପରି ମୁଁ ଧରିଛି, ତାହାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଏହାପରେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଭବସାଗର ରୂପକ ଚକିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ସାଇ नाथाय नमः। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।